Je vous invite à joindre les mains sur le centre du cœur. We put the hands on the chest in the prayer mudra v mantru molitve damo roke. Inspirez Rocky. profondément. Globoko vdihnemo. We breathe in deeply. Expirez profondément. Breathe out deeply. Globoki vdih. Inspirez profondément. Again, breathe in deeply. Globoko vdih. Suspendez votre souffle. Suspend your breath. Zadržimo dih. Expirez profondément. Izdih globok. Breathe out deeply. Inspirez pour chanter 3 fois Ong Namo, Gurudev Namo. Now we will breathe in order to chant 3 times Ong Namo. Sedaj bomo 3-krat zapeli Ong Namo mantro. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, Udih, breathe in, suspendez le souffle. suspend your breath, zadržimo dih. On va faire le deuxième mantra, Ad Gure Name. Il est dans le chat. Breathe out, izdih. Now we will do the second mantra, the mantra of protection. Inspirez Druga mantra, mantra zaščite, le mantra de la protection. dans le chat. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sri Gurudev Name. One more time. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sad Gure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Udih, breathe in. Expirez. And breathe out. In izdih. C'est l'ouverture de l'espace sacré. This is the opening of a sacred space. To je odprtje svetega prostora. For all those who have diamond earths, prepare them. Pour tous ceux qui avaient la terre diamant, préparez-les, les babies, les médiums. Et les grandes. Et les grandes. Je voudrais vous demander maintenant de commencer à activer vos corps. Ok, gremo malo aktivirati telesa naša. We will do a little bit of warming up to activate our bodies in order that they can actually anchor more of the light. Des meules soufis. C'est ok, tu sais, Jackie, il n'y a pas de souci, c'est pas le peine de traduire. Mais c'est bien que tu aies posé la question parce que ça nous permet justement de la préciser. Merci beaucoup. It was a great question. It gives more of the Une chose why qui we are est, doing this. On les explique ce qu'on est en train de faire. Ils oui, savent c'est pas la tout. meule soufie. On tourne notre thorax sur notre abdomen. Torej vaja, maybe I put the vaja, ki jo delamo, je, da dejansko krožimo, vidite, dejansko krožimo kot mlinček, tisti stari mlinčki za kavo, krožimo medenico. We are actually doing the circle with our hips
And we are massaging all the Non, internal avec le organs. thorax sur l'abdomen. Jerome pravi, da za njega je, da krožimo z prsnim košem, that we are circling with the thorax. Et on change de sens. In zamenjamo stran, smer, we change the direction. Une chose qui est importante, c'est que lorsque l'on fait une méditation collective, comme nous allons faire, One of the important things when we do the collective meditation and activation like we will be doing today, ena izmed pomembnih stvari, ko delamo skupinsko, kolektivno meditacijo, aktivacijo kot danes, si tu ne soutiens pas, if you don't support, če ne podpiraš, tu vas à l'encontre. greš nasproti. You go against. So we all need to participate. Vsi rabimo zdaj sodelovati. There is no observers, only the doers. Ni opazovalcev, ampak samo tisti, ki smo v dejanju. Il n'y a pas d'observateur, il y a des acteurs. Je traduis Katharina en français. Thank you, love. Okay, so let's move. Gremo, let's circle our bodies. Gremo krožiti s telesi. Vous pouvez bailler. If there is, if you want to yawn, this is good. On revient au centre, on inspire. Gremo v center, we come back to the center, we breathe in, vdih. Et on expire. And breathe out, in izdih. On met nos mains sur les genoux. Damo rokice na kolena. We put the hands on the knees. On inspire devant. In gremo s prsnim košem naprej in vdihnemo. We Et put on the expire en thorax. tirant le nombril. We put the thorax in front and we breathe in, and with the breath out, you relax like this. Non, tu tires le nombril en arrière. Wait, I can't do it. It's not so easy for me. Wait, yes. When you breathe out, you push your navel on the back. Okay, okay. So you vdih in ob izdihu se sprostite in hkrati popek proti hrbtenici noter potegnete. Oh. We are in the camper, v avtodomu sva. So we are doing our best with the little space we have. We breathe through the noses. Dihamo skozi nos. Vous pouvez respirer au travers du nez. Et on accélère. We go quicker, faster. Gremo hitreje. Camel ride. Jahanje kamele. Dušamo. Faster, on accélère. Our bed. On inspire. We breathe in, vdih. On ferme l'anus, le périnée, le nombril. We contract anus, perineum. We put the navel in. Pokrčimo, skrčimo skupaj anus, perineum. Popek potegnemo čim bolj notri proti hrbtenici. Respire un peu plus, inhale more. Še malo vdihnemo. Expire. In izdih. This is good. If you yawn, it's good. On va faire les épaules. We're going to do the shoulder. Okay. Z rameni bomo. You show them. Oh, like this, I can do it. On inspire, on laisse tomber. We inhale, go up the shoulder and fall down in exhale. Okay.
Dvignemo ramena, jaz in slovenščina. Dvignemo ramena in pa jih spustimo. Ne damo jih dol, ampak spustimo. Prav elektrika se čuti. Okay, let's do it good. We want to bring the light from the ether, we have to do it through the physical body. So we are now preparing the body to be able to do it. Želimo inteligenco luči prinesti iz etra v fizični svet, rabimo to narediti skozi fizično telo. In zato rabimo fizično telo pripraviti. Inspirez. Breathe in, vdih. Expirez. Exhale. Izdih. On va faire des mouvements, des cercles avec la tête, doucement. We do the circles with the head. Naredili bomo kroženje glave. Very gently. Zelo nežno. Dans l'autre sens. We change the direction. Spremenimo smer. Oh. Et l'on revient au centre. We're coming back in the center. Pridemo nazaj v center. Nous allons commencer une série de méditations. Začeli bomo serijo meditacij. We will start a series of meditation. Au début, nous n'avons pas besoin de la Terre diamant. At the beginning, we don't need the diamond earth. Na začetku ne potrebujemo diamantne zemlje. Nous allons faire une méditation pour neutraliser le mental négatif. We are going to do a meditation to neutralize the negative mind. Naredili bomo meditacijo za uravnoteženje. It's because I put that in chat. Okay. Za uravnoteženje negativnega mentala. Pour cela, vous allez mettre vos mains en coupe. The right is on. So for this meditation, you will put your hands in the cup. The right hand is the upper hand. Naredili bomo čašo iz obeh rok, tako da takole navzkrižno date prstke in desna roka je na vrhu. On inspire par le nez. Vdihnili bomo skozi nos. On va expirer avec la bouche en haut dans les mains. J'ai pas traduit en anglais. Oui. Ok, traduit. Mais you can translate in French and then I will translate it. Ok. En effet, vous regardez en bas. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche en haut. Okay? So en forme de O, la bouche. Voilà. So you look down at your cup. You will breathe in through the nose. And you will breathe out through the mouth. And you will do the form O with the mouth. Vdihnili boste skozi nos. In izdih je skozi odprta usta. Usta so v obliki črke O. Je peux expliquer quand on inspire le négatif et on expire. Okay. Quand vous inspirez, vous donnez l'intention. Alors, quand vous inspirez par le nez, vous donnez l'intention que vous inspirez, rassembler tout le négatif de votre mental.
conscient, subconscient, semi-conscient, inconscient. Et avec l'expire, vous expirez le négatif dans la coupe de lumière. So when you breathe in through the nose, you give the intention to breathe in all the negativity from your unconscious, subconscious, conscious mind. And with the breathing out, in the form of the letter O, you breathe out all that negativity into the cup of the light. Ko vdihnete skozi nos, date namen, da zberete vse, kar je negativnega v nezavednem, podzavestnem, v zavestnem polju zavesti, in z izdihom skozi usta, ko so usta v obliki črke O, to negativno izdihnete v čašo luči. C'est la coupe de la lumière qui transforme cela. Your cup of light transforms the negative. Torej, čaša luči transformira negativno. L'expiration est focalisée et forte. The breathing out has the focus, is very strong, like a strong wind. Ko naredimo izdih, je izdih zelo fokaliziran in močan. And now we will practice. Sedaj bomo pa vadili to. Il est très important de se vider pour accueillir l'intelligence de lumière. It's very important to empty ourselves in order to be able to receive then the intelligence of light. To počnemo zato, ker je zelo pomembno, da se izpraznemo, da potem lahko sprejmemo vase inteligenco luči.
Videz-vous de tout ce qui vous encombre. Let's empty ourselves, everything that is a luggage to you. Breathe that in and breathe it out. Torej, spraznimo se toliko, kolikor je mogoče, z vdihom vdihnemo, zberemo vse negativno in z izdihom damo to v čašo luči. Inspirez. Breathe in, vdih. Posez vos mains sur votre cœur. We put the hands on our heart chakra, na srčno čakro damo roki. Et on va expirer verticalement pour relier le centre de la Terre et le centre céleste. And we will breathe out down to the earth, to the center of the earth, and to the center of the celestial center. In z izdihom bomo naredili izdih navzdol v srce, v center zemlje in navzgor v center neba. Faites plusieurs respirations longues et profondes pour connecter le centre de la Terre et le grand soleil central. Cela fait un pilier de lumière à l'intérieur de vous. So you breathe in, and with breathing out, you breathe to the center of the earth and to the central sun. In this way, you make a pillar of light inside of you. Torej, vdih in z izdihom izdihnete hkrati v središče zemlje in navzgor v centralno sonce. Na ta način znotraj sebe zgradite steber luči. Ponovite to večkrat. Repeat this several times. Et à chaque inspire, expire, on augmente l'intensité de lumière intérieure. And with every out breath, breathing down into the earth and up to the central sun, you intensify the power of light within you. Torej, z vsakim izdihom, ko izdihnete v središče zemlje in v centralno sonce, povečate intenziteto luči znotraj sebe. Au fur et à mesure que vous devenez la lumière, vous vous effacez. It can go till actually you are only light and you don't see yourself anymore. To lahko delamo vse do takrat, ko niti sebe, ko že sebe kar zbrišemo, ko sebe več ne vidimo, ko vidimo samo še luč, ki smo.
Pour ceux qui disposent de terre diamant, je vous invite à la prendre Those who do guard a diamond earth with you, so se varuhe zemlje, ste povabljeni da jo vzamete v roko. You are invited to take a diamond earth in your hands et à la placer à l'intérieur, au centre même de votre pilier de lumière. and you place it in the center of your column of light. In jo date v centar svojega stebra luči. Pour ceux qui n'en disposent pas encore, focalisez votre attention sur l'étoile tétraédrique qu'il y a au centre de la Terre diamant, juste derrière nous. Tisti, ki še nimate diamantne zemlje, lahko na ekranu jo vidite in dajte se povežite, dajte fokus na Davidovo zvezdo v sredini. For all of those who haven't yet the diamond earth with you, you focalize your attention, your focus into the Star of David in the middle of the diamond earth that you see on the screen. Et on continue de respirer longuement et profondément en étant cette puissance de lumière. And we continue to breathe in and to breathe out, down and up, and being that power of light. In še naprej dihamo, vdih in izdih, dol in gor, in povečujemo moč luči, ki smo. Et nous nous diluons dans la puissance de la lumière. And we dilute ourselves in the power of the light. In se razrečimo v to moč luči. Et de l'intérieur, nous sentons se développer la grille, nous envelopper. Nous nous sentons enveloppés par la grille de conscience planétaire, par la grille diamant, par la grille de lumière. And see the diamond grid, the grid of light, the grid of the conscious of unity which is around the earth, how it is around you now. In vizualiziramo, kako je diamantna mreža luči, mreža zavesti enosti, ki je okoli Zemlje, kako je sedaj okoli vsakega izmed vas, kako vas objema. Et vous devenez la vibration de la grille diamant. And you become the vibration of the diamond grid. In postajate vibracija diamantne mreže. La colonne vertébrale est bien étirée pour tout le monde. The column, your spine has to be straight. Pomembno je, da je hrbtenica naša vzravnana, ravna. Très humblement, nous nous faisons vide pour accueillir ce qui est de l'ordre de l'esprit. With all humility,
We give the intention of being empty in order to receive the light from the Great. V vsej ponižnosti se vidimo, da smo prazni, Ce qui est de da l'ordre lahko de l'esprit. sprejmemo, da lahko sprejmemo luč mreže in to in seveda vse, kar je v skladu z duhom. And everything that is according to the Spirit, to the order of the Spirit. We receive all that. Nous faisons vide. We are making ourselves empty. Vse bolj smo prazni, da lahko vse več sprejmemo. De gratitude. We are full of gratitude. In polni smo hvaležnosti. Relié au cœur de l'esprit, relié au cœur de la planète, du cristal central planétaire. We are connected to the crystal heart, to the center of earth, and to the heart of the spirit. Povezani smo s kristalnim srcem, s centrom matere zemlje in srcem duha. Sans rien vouloir, sans rien attendre. We expect nothing, nič ne pričakujemo. Nous sommes juste un point de lumière dans ce monde. We are only a point of light in this world. Smo samo točka luči v tem svetu. Mais point de ce monde. Mais pas de ce monde. But not of this world. Torej smo točka luči v tem svetu, vendar ne prihajamo iz tega sveta, kjer sedaj smo, ker prihajamo iz luči. Je vous entends, détendez vos corps et détendez vos cellules pour que beaucoup plus de lumière puisse vous traverser. Give the intention of relaxing your bodies. J'essaie de traduire ce que je dis. Je vous entends et je vous vois. Okay. Détendez vos corps et détendez vos cellules pour que vous soyez plus traversés de lumière. Okay. Jerome feels you and sees you, and he's asking of you to give the intention of relaxing your body more. Relax your bodies more. Relax your cells in order to receive more. Torej, Jerome vas čuti in vas vidi in vam pravi, da dajte namen, da se vaše telo še bolj relaksira, da se celice še bolj opustijo
zato da boste lahko sprejeli še več luči sedaj. Vous êtes la terre. You are the earth, vi ste zemlja. Vous embrassez l'humanité. You embrace humanity. Objemite človeštvo. De votre amour et de votre compassion. With your love and your compassion. Z vašo ljubeznijo in sočutjem. De votre bienveillance. With your goodwill, good intentions. Svojo dobronamernostjo in dobročuječnostjo. Vous tenez le monde dans vos mains. In your hands you hold the world. V svojih rokah nosite svet, držite svet. Et vous le bénissez. And you bless this world. De la lumière de l'esprit. With the light and with the spirit. In blagoslavljate to zemljo z lučjo in z spiritom, z duhom. Maintenant, on va descendre au cœur de la Terre en devenant le cristal central planétaire. Now we will go down into the center of Mother Earth to become that crystal center. Sedaj bomo šli navzdol v samo središče Matere Zemlje, da postanemo ta centralni kristal v njej. Tous ensemble, tout autour de la Terre, on descend au cœur du cristal central planétaire. Vsi skupaj sedaj gremo, all together now. We go down to that crystal heart. Gremo sedaj v kristalno srce navzdol. Pour y accueillir la lumière de l'esprit que nous sommes. Can you repeat? Pour y accueillir la lumière de l'esprit que nous sommes. So that we can get the light of the spirit that we are. Zato da lahko sprejmemo luč spirita, ki smo. En donnant tout notre amour, toute notre foi au cristal central planétaire. And we give to this central crystal of the planet all our love and hope, faith. In damo sedaj, ko smo v središču Zemlje, v centralnem kristalu, temu kristalu vso vero in ljubezen. En faisant cela, nous ancrons l'intelligence de l'esprit de la lumière ici-bas. By doing this, we are anchoring the intelligence of the spirit of the light in the center, here and now. Na ta način sidramo inteligenco spirita luči
tukaj in sedaj na zemlji. Tous ensemble, posons l'intention. All together, let's give the intention, vsi skupaj, dajmo namen. Activation de la Merkaba planétaire. Activation of the planetary Merkaba, aktivacija planetarne Merkabe. Activation de la Merkaba planétaire. Activation of the planetary Merkaba, aktivacija planetarne Merkabe. Activation de la Merkaba planétaire. Merkaba activation, planetary, planetarna aktivacija Merkabe, svetlovnega telesa. Activation de la grille diamant. Activation of the diamond grid, diamantne mreže aktivacija. Activation de la grille diamant. The activation of the diamond grid. Aktivacija diamantne mreže. Activation de la grille diamant. Activation of the diamond grid, the diamantne zemlje aktivacija, mreže aktivacija. Activation des lignes accitonales et galaxitonales. Je ne sais pas, excitonal, je peux pas dire. Line. Yes, give me what kind? Accitonal activation of accitonal line and galaxitonal lines. Aktivacija, galo, ne znam prevesti iz francoščine. Samo na menu se pridružite. Activation des connexions supergalactiques. Supergalactic activation, aktivacija, supergalaktična aktivacija. Activation des connexions supergalactiques. Aktivacija supergalaktičnih povezav, the activation of supergalactic connections. Activation des connexions supergalactiques. Supergalactic connections activation, aktivacija povezav supergalaktičnih povezav. Alignement. Alignment. Alignement. Alignment, ravnoteženje, povezava. Alignement. Alignment, povezava z vsem tem. Il y a un mantra qui me vient. Do we stay in the earth? On reste dans le... There is one mantra. Ena mantra prihaja. Ceux qui le connaissent peuvent le reprendre. Those who know this mantra can chant it. Tisti, ki jo poznate, jo lahko. C'est le mantra de l'illumination. It's the mantra of illumination. To je mantra iluminacije. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Le Gayatri Mantra. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Inspirez. Udih, breathe in. Suspendez le souffle. Hold the breath. Držimo dih.
Expirez. Breathe out. Is dich. Inspirez. Breathe in. Dich. Suspendez le souffle. Hold. Zatrzymaj. Expirez. Breathe out. Is dich. Inspirez. Breathe in. Respirez longuement et profondément. And now breathe long, deep breaths. Sedaj dihamo Posez vos terres diamants. dolge vdihe in izdihe. Odložite diamantno zemljo. You can put down your diamond earth Joignez spheres. vos mains sur le centre du cœur. You put your hands in the prayer mudra. Damo roki v molitveno mudro. Nous demandons au règne angélique et archangélique We ask the the angel and archangelic realms. Prosimo kraljestva angelska in kraljestva vnebovzetih mojstrov de prier pour l'illumination de l'humanité. to pray for the illumination of humanity, da molijo za iluminacijo človeštva, Que chacun puisse la vivre dans la bonne santé, that every human being can live the illumination in good health, da lahko vsak človek živi iluminacijo v dobrem zdravju, le bonheur, la prospérité et la sécurité intérieure. in happiness, prosperity and interior security, v sreči, v obilju in v notranji varnosti. Jouissant de suffisamment de nourriture, de vêtements, d'un toit, And that every human being has its shelter, enough food and clothes, in da vsako človeško bitje ima dovolj hrane, da ima svoj dom in obleko, de chaleur, d'affection. enough of warmth and affection, dovolj topline in ljubezni. Donner un chemin à nos défunts, We ask you to give a path to all those who departed in prosimo, da vsi, ki so odšli, da jim je pokazana pot, pour arriver jusqu'à votre auguste lumière. so that they can attain your light, da lahko pridejo do vaše luči. Guidez-les, Guide them, naj bodo vodeni, protégez-les par vos anges célestes. and protect them with your angelic angels, celestial angels, in prosimo, naj bodo zaščiteni strani nebeških angelov. Apportez le réconfort, la consolation, l'amour, la force et le courage dans le cœur de leur famille et de leurs proches. To all the families who lost their loved ones, please bring them comfort, love. Réconfort, amour, Yes, it's what I'm saying. Comfort, love, courage, what else? force. Power, force. In dajte vsem članom družine, ki so izgubili svoje bližnje, ljubezen, tolažbo, pogum, moč. Enfin, sélectionnez nos aspirations. And please help us select our aspiration in pomagajte nam najti naše navdihe. Inspirez-nous. Inspire us, inspirirajte nas, Guidez-nous guide us, vodite nas, et protégez-nous. protect us, zaščitite nas. Que nous puissions contribuer à l'ancrage de cette intelligence de lumière sur la terre. So that we can contribute to the anchoring of the intelligence of this light, zato da lahko
so prispevamo k sidranju inteligence luči. Humblement, pour qu'émergent des solutions joyeuses, concrètes et durables. With humility, so that solutions which are concrete, happy, and which can last will come. Zato, da pridejo rešitve na srečne načine, da so to konkretne rešitve in rešitve trajnostnega razvoja, da so trajne. Nous allons conclure We will conclude, zaključili bomo z par une petite chanson with a song, s pesmijo, que vous pouvez voir dans le chat. ki tisti, ki ste na Zoomu, lahko vidite v komentarju. Nous allons la faire. Can see in the chat box. Nous allons la faire en anglais. We are going to do it in English. V angliščini bomo naredili. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you. And the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Inspirez 3 times Satnam. Vdih, breathe in, we will chant Satnam 3 times. Trikrat zapojemo Satnam. You can bend down, lahko se priklonite. Satnam means your true identity. Satnam pomeni naša resnična identiteta. Satnam, ça veut dire notre vraie identité. On est resté au cœur de la terre et je sens qu'il faut la prière de rentrer dans le cœur. Où tu l'as qui? Merci à tout le monde. Voilà, so thank you to everybody.